हेलो गाइस, दिस इज तारिक। आज का सबक बहुत ही एक्साइटिंग है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस न्यू ईयर quotes, wishes, blessing, greeting, SMS and many more. आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ न्यू ईयर के हवाले से कोट्स और एसएमएस। चलें शुरू करते हैं। इस सबक के एंड में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है जिसे सुनकर बहुत आपको खुशी होने वाली है। सो वक्त बर्बाद किए बगैर इस सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहला कोट है, होप दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स यू लॉट्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, good health, and indeed wealth. Have a rocking year. Hope this year, उम्मीद करता हूँ ये साल, brings you lots of joy. उम्मीद करता हूँ ये नया साल तुम्हारे लिए बहुत सारी तफरीह और हंसी लेकर आए, हैप्पीनेस खुशियाँ लेकर आए, गुड हेल्थ अच्छी सेहत लेकर आए, एंड इंडीड वेल्थ और यकीनन दौलत भी लेकर आए। हैव अ रॉकिंग ईयर, तुम्हारा ये साल ज़बरदस्त और बेहतरीन गुजरे। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, आपको नए साल की मुबारक हो। सबसे पहले मेरी तरफ से। नेक्स्ट है, मे योर न्यू ईयर बी ब्लेस्ड विद पीस, लव and joy, sending you my heartfelt wishes with joy that never ends. Wishing you a very happy new year. May your new year be blessed with peace. अल्लाह करे तुम्हारा नया साल बहुत ही बरकतों वाला और सुकून से गुजरे और उसमें तुम्हें मिले लव एंड जॉय, यानी मोहब्बत और खुशियाँ। सेंडिंग यू माई हार्ट फेल्ट विद जॉय दैट नेवर एंड्स। तुम्हें तहे दिल से दुआ देता हूँ विशेस विद जॉय। तुम्हें क्या दुआ देता हूँ कि तुम्हें तमाम खुशियाँ मिले और ऐसी खुशियाँ मिले दैट नेवर एंड्स, जो कभी ख़त्म ना हो। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, मुबारक हो नया साल तुम्हें, बहुत ज़्यादा मुबारक हो नया साल तुम्हें। नेक्स्ट आते हैं। दिस वन इज़ माई फेवरेट वन, सो लिसन केयरफुली। ये थोड़ा सा पार्ट्स में है तो ज़रा गौर से सुनिएगा। यू मे हैव अ वेरी 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 गुड ईयर इन विच you can do whatever you want to. Less stress, less pain, less problem, more smile, more laugh, more happiness. Happy New Year 2020. चले अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। You may have a very very happy good year. तुम्हारा साल बहुत 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 ज़्यादा अच्छा गुजरे, तुम्हारा बहुत बहुत अच्छा साल गुजरे। इन विच, और इस साल में, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू, इस साल में तुम वो करो जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो मिले जो तुम चाहते हो। और मेरी तरफ से लेस स्ट्रेस, तुम्हें दबाव कम मिले, यानी प्रेशराइज कम किया जाए। लेस पेन, इस साल जो आने वाला साल है तुम्हें दर्द कम मिले। लेस प्रॉब्लम्स, तुम्हारे साथ मसले कम हो। मोर स्माइल, और तुम इस साल ज़्यादा मुस्कुराओ। मोर लाफ, और ज़्यादा हंसो। मोर हैप्पीनेस, और ज़्यादा खुश रहो, यानी
کم دباؤ ملے تمہیں، کم درد ملے، کم مسئلے مسائل ہوں تمہارے ساتھ، زیادہ مسکراؤ تم، زیادہ ہنسو اور زیادہ خوشیاں تمہیں ملے. ہیپی نیو ایئر 2020. نیا سال مبارک ہو 2020 کا. یہ بھی بہت پیارا ہے. Give wings to your dreams and let them come true in 2020. اپنے خوابوں کو پر دو، یعنی اپنے خوابوں کو پر پر دو، یعنی جو اڑنے کے لیے پر ہوتے ہیں، اپنے خوابوں کو پر دو یا پر نکالو اپنے خوابوں کے. And let them come true in 2020. اور ان تمام خوابوں کو 2020 میں سچ کر دکھاؤ یا سچ کرو. اپنے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے محنت کرو تاکہ 2020 یعنی 2020 میں آپ کے تمام خواب پورے ہو جائیں. اس کو آسان لفظوں میں اس طرح کہا جا سکتا ہے. May the new year bring joy, peace and happiness to you and your entire family. May the new year، یہ جو نیا سال ہے، bring joy, peace and happiness، تمہارے لیے ہنسی، سکون اور خوشیاں لے کر آئے. To you and your entire family، تمہارے لیے اور تمہارے گھر کے لیے یہ جو نیا سال ہے یہ ہنسی، خوشی اور سکون لے کر آئے. یہ دو کوٹس نیو ایئر کے حساب سے نہیں ہیں، لیکن مجھے اچھے لگے کیونکہ آپ کسی کو انکریج کرنا چاہتے ہیں، کسی کا حوصلہ بڑھانا چاہتے ہیں جو بہت زیادہ ڈپریس ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب بھی نیا سال آتا تھا تو میں اداس ہو جاتا تھا کہ یار میری زندگی ویسی کی ویسی ہے، میں اداس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آئی ہیو نتھنگ. تو میں اکثر اداس ہو جاتا تھا. تو مجھے ایسے جملوں کی ضرورت تھی کہ کوئی مجھ سے کہتا، لیکن اس وقت مجھ سے کوئی کہتا نہیں تھا. سو دیٹس the reason I'm sharing with you. Okay, if you are depressed, if you are in frustration, so I wanna say to you، اگر آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، درد میں ہیں یا کوئی آپ کو پریشانی ہے تو میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا، no matter how you feel, get up, get dressed and show off. No matter how you feel, get up, get dressed, show up and never give up. No matter، چاہے کچھ بھی ہو جائے، how you feel، چاہے تم کیسا بھی محسوس کر رہے ہو، get up، اٹھو، get dressed، کپڑے پہنو، show up، ظاہر کرو اپنے آپ کو ہلا کے تیار کرو، and never give up، اور کبھی ہمت مت ہارو، کیونکہ تم ہر کچھ کر سکتے ہو، تمہیں ہر چیز مل سکتی ہے، بس اللہ سے دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے. اور سیکنڈ تھنگ بھی مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے جو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے، لیکن یہ نیو ایئر کے حوالے سے نہیں ہے، صرف حوصلہ بڑھانے کے لیے، کیونکہ میں نے اپنے ماضی سے بہت کچھ سیکھا تو میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں. The past is where you learn the lesson. The future is where you apply the lesson. The past، ماضی، is where you learn the lesson. ماضی وہ ہے جہاں سے تم سبق سیکھتے ہو یا اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہو. ماضی وہ ہے جو تم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہو، سبق حاصل کرتے ہو کہ کیا تم نے غلط کیا اور اب واپس نہیں کرنا. The future is where you apply the lesson. اور مستقبل وہ جگہ ہے، یعنی آنے والا وقت وہ جگہ ہے جہاں تم یہ سبق کو اپلائی کر سکتے ہو، اس سبق کو آزما سکتے ہو، کیونکہ وہ غلطیاں نہیں دہراؤ گے، وہ سب نہیں کرو گے جو تم پہلے کر چکے ہو. اب تمہیں ہوشیار ہو جاؤ گے، تمہیں ہر کوئی اب بیوقوف نہیں بنا سکتا، بیکاز یو ہیو لرن دس لیسن. تم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ لوگ بیوقوف تمہیں نہیں بنا سکیں گے. صحیح ہے. سو انسان ماضی سے سیکھتا ہے اور مستقبل میں اپلائی کرتا ہے تاکہ اسے دوبارہ سے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اینڈ دا لاسٹ ون، اور پلیز اس کوٹ کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گا، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو پلیز یہ آپ کے لیے نہیں ہے.
अगेन आई एम गोइंग टू से डोंट वॉच इफ़ यू आर नॉट मैरिड। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो ये कूट आपके लिए नहीं है, बिकॉज दिस इज़ टू रोमांटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है मेरे हिसाब से, हमारे एशियन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंग्रेज़ों के हिसाब से कुछ भी नहीं है। ये आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए हो सकता है, अगर आप इसको तहे दिल से बहुत ही मोहब्बत से कहें, दिल से कहें, तो ये असर करेगा। माई लिप्स डिज़ायर टू किस यू, मेरे होंठ ख्वाहिश करते हैं तुम्हें चूमने की। माई आइज़ डिज़ायर टू सी यू, मेरी आंखें ख्वाहिश करती हैं तुम्हें देखने को। माई हैंड्स डिज़ायर टू टच यू, मेरे हाथ ख्वाहिश करते हैं तुम्हें छूने की। एवरी पार्ट ऑफ मी डिज़ायर्स यू, मेरे जिस्म का हर हिस्सा तुम्हारी ख्वाहिश करता है। परहैप्स, शायद, बिकॉज आई वॉज क्रिएटेड जस्ट फॉर यू, शायद क्योंकि मैं बना ही था तुम्हारे लिए। विश यू आ हैप्पी न्यू ईयर डार्लिंग, हबी, जानी, या जो भी आप अपने हम सफ़र को कहते हैं वो यहाँ लगाइएगा। विश यू आ वेरी हैप्पी न्यू ईयर डार्लिंग, नया साल मुबारक हो मेरी जान। आप ये कह सकते हैं अपने हम सफ़र से। लेकिन मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा। अगर आपको ये कोट्स अच्छे लगते हैं, यानी मेरा जो भी सबक है उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, मेरी वेबसाइट पे जाएं, और इस पोस्ट का लिंक दिया होगा। इस पोस्ट के सबसे आखिर में, in the end of the post, you will see a link, download server 1. You have to click on that link. आपने क्लिक करना है उस डाउनलोड सर्वर 1 पर, तो आप ये पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं ये कोर्स। और अगर आपको इसमें से कोई कोर्स कॉपी करना है तो मेरी वेबसाइट से कॉपी कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको कोई क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन आपने ये अपनी वेबसाइट पे पोस्ट नहीं करना प्लीज़, डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आ जाएगा। दैट्स ये था मेरा सरप्राइज़ कि आप मेरी जो भी अब वीडियो होगी, मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो को बनाने से पहले उसके जो उसके जो उसका जो मटेरियल है वो मैं पीडीएफ में एक पोस्ट में लिख कर दे दूं, ताकि आप उसे भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं या किसी को सेंड भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज़ ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले हमेशा की तरह, और जाने से पहले मैं आपसे वही अल्फाज कहूँगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इतनी मेहनत करता हूँ, इतना तो हक बनता है कि आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।